Yo, what's up mga idol? Nagbabalik na pod sa Macdo Libi. Happy Mother's Day sa tanan mga inan di ano. Kaya adlaw man nila ron mili siya. Balagot doon na nimo para simuha na. Kay pareha man mi nga walay duty, mag-date-date sa Mindua. Siyempre sa unsa pa nato ka busy sa tong kinabuhi, masin pagdagan kitag trabaho, dagan kasi trabaho nga ginabuhat. Siyempre tagaan po na to adlaw nga maging anime, maging anak mo sa inyong mga asawa. 'Di ba kay siyempre di alam po sila malipay. Sa tinuod lang mga idol, awayon man jud kay Minduha, di may magasinabot pero pag abot sa pagkaon tinga ko nga maghiusa gyud Minduha. Ya, diri banda mga idol kay maragutom na mi gayo. Halos wa na gyud meeting ganay ana kay kubkob lagi. Bitaw mga idol, pasalamatan ba jud nato atong asawa no kay dili biya jud lalim inahan. Mo na kung ikaw nga bana, kung nakadungog man kani karon nakakita ka nga video, pasalamati jud imong asawa kay dili jud na lalim lang ginabuhat. Kung kapoy ka sa trabaho, mas kapoy bud na ilaha. Mao nang ikaw nga bana ayaw na jud sig pabadlong si imong asawa. Kay luoy pug kayo na sila no. Sila na'y galiyok sa tanan diya pati sa balay sa mga bata. Mao nga tanan bisyo no, giundang yun ako akong pag-inom, sigarilyo, pagbarkada, wala na. Yundang yun ako, di ko gusto nga mas stress pa siya. Shout out dai kay Camille Gibano, Happy Mother's Day me. Amping Perme. Salamat sa tanan gibuhat nimo no para sa ako para sa tong pamilya. Love you, Permi. Like, follow, share lang mga idol. Salamat.